Program Syahadah ini dibawakan khas untuk anda oleh Serai Mazhab Trading. Selamat menonton. Syahadah. Melepaskan lelah setelah 3 jam perjalanan dari Kota Raya Seoul, membawa kembali Syahadah singgah menyusuri larik-larik rohaniah di pinggir wilayah Jeolla Utara, iaitu Bandar Jeonju. Di sini tersergam indah rumah Allah yang keempat di bumi Korea Selatan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jernih ilham diakrabkan lagi dengan latar belakang jemaah yang mengimarahkan masjid. Frasa indah Islam itu bersaudara digenggam keikhlasannya setiap kali hayya 'alas solah memenuhi ruang udara Jeonju. Sentuhan Islam semakin terasa tatkala kembara Syahadah mula menegur isi pengalaman yang mengikat Dr. Abdul Wahab Zahid Haq. When anyone asks me, you are from where? I say, under sky on the earth. I don't want to mention about my country. I love my country. Nobody hates his country. But I want to show to people. I want to show to people we all, as one family, all one tribe, from one father. But I born in Syria. Halab city. 1941. Adam Abu Jinubu absor, Umma absor, Maria ane. Kasih kepada Yang Esa membakar semangat jihad yang tinggi Dr. Abdul Wahab Zahid Haq atau lebih mesra disapa Haqabdu untuk menyantuni jiwa warga Korea yang kosong tanpa akidah. Kebolehan berbahasa Korea memberi bonus akhirat kepada Haqabdu untuk melengkapkan lagi nawaitunya. Walaupun pada awal fisabilillah untuk menegakkan agama Allah di Jeonju, Haqabdu berdepan dengan masalah komunikasi dengan masyarakat setempat. Namun, warga Syria ini tidak cepat mengalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tashi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa nashhadu anna Isa Musa Abraham Rasulullah hanani mesado. Bagi Haqabdu, jika Rasulullah SAW dapat mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar dalam peristiwa hijrah, apatah lagi dirinya yang dianugerahkan dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, kekentalan rohani untuk berdakwah secara berhemah mengikut rentak budaya masyarakat Korea. Akhirnya, segala usaha Haqabdu sejak 1982 dipermudahkan oleh Sang Pencipta. Really, we are brother, Muslim brother. Allah he say, innamal mu'minuna ikhwa. All believer brother. Also Allah subhanahu wa ta'ala he say, you call all human beings same. He say in Hujurat also, Ya ayyuhan nas,
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. First Allah, He told us we are from male and female, father and mother, to be family, good family, love each other, to be tribe, good society. That human being all start by male and female, father and mother, after that family, to after that society. In Islam say, my neighbor, beside me neighbor, like my home. 40 houses right side, 40 houses left side, 40 houses front me, behind me, all as one home. Look how much beauty society in Islam. Islam called them to all love each other. No have difference between color, language, and nation. All Adam child. That Allah, He said, all of you, I created you from male and female. You have to fear Allah and believe Allah and thanks Allah who created you, who gave you everything good. That we are. I believe that. Sebagai juru pandu yang menghubungkan pencipta dengan manusia, Haqabdu lebih selesa mengakrabkan leluhur hidayah mu'alaf dengan koleksi buku agama yang ditulisnya. Bagi Haqabdu, biarpun hanya sebaris ayat, tetapi melalui ilmu yang mudah tanpa ungkapan memaksa adalah cara yang terbaik untuk membantu kumpulan mu'alaf memahami Islam adalah satu sistem dan cara hidup yang saling lengkap-melengkapi dalam semua aspek kehidupan manusia. Biasanya pada peringkat permulaan, Haqabdu hanya memberikan buku-buku yang menyentuh soal rukun iman dan rukun Islam. Ini termasuklah cara untuk mengerjakan solat 5 waktu di samping perkara-perkara yang perlu dijauhi oleh mereka bagi memelihara lafaz syahadah yang diucapkan. Setenang hati Ammar dan Yasir yang baru memeluk agama Islam, begitulah juga ketenangan yang diteguk oleh kembar syahadah ketika berada di Jonjo. Bandar yang tidak dicamah oleh hiruk-pikuk kehidupan kota ini turut dikenali sebagai Hanok Village. Biar suasana damai dan tenteram inilah juga menyentuh keikhlasan Haqabdu mengabdikan diri di Jonjo pada 1982. Ministry Awqaf, Kuwait, they invite me. I was Dean, Chairman of High Study Department. He called me to be searcher of Al-Mawsu'a Al-Fiqhiyya. When I go to there, one Korean minister visit Kuwait. That time in 1982. He said to Kuwait government, we are in Korea, we don't know Islam, we die by kufr, we go hellfire. Why you are Kuwait Muslim? Why no send to us scholar? Somebody teach us Islam. In 1982 that time. The Minister Awqaf, I was meeting with him and he said that from me. He didn't say to me, but he said like that minister, one minister from Korea, he came for petrol, for something business, and he make friendship with Kuwait, and he say like that. I say, Korean people, they want Islam? He say like that, minister say. I say, I go. I told Minister of Awqaf, I told him, I don't want to work here.
I go to Korea to make da'wah, make tabligh, make teach them Islam. Maybe Allah saved somebody from them, from hellfire. They are our brother, human brother. Benih kesabaran dan keikhlasan yang disemai oleh Haqabdu kini mula dituai oleh pelbagai rumpun bangsa masyarakat Islam yang tinggal di sekitar Jonjo. Masjid Abu Bakar As-Siddiq adalah rahmat paling besar bagi penduduk minoriti Islam di Bandar Jonjo. Nikmat kesyukuran ini begitu jelas disahirkan terutama penghulu segala hari, iaitu Jumaat. Ketika inilah kembar syahadah dapat melihat sendiri angka sebenar penganut agama Islam yang tinggal di Jonjo. Actually, when I came here, at that time the Muslim community is too small, but Alhamdulillah, now, I mean, the year by year, the number of Muslims is increasing. I mean, they come from the different countries, and also the number of Korean Muslims increase. This is the hard work of our Mufti, Dr. Abdul Wahab Haq Jahid. So he is doing, Alhamdulillah, is very good work in Dawah, especially in Dawah. And he, I mean, by his good work, the most of Korean people, they attract to him, and then sometimes they came to him and then asked about the Islam, and they have some confusion, like, you know, the nowadays, if you know the present scenario of the world, so you know the in the world, okay, they are pretending the Muslim are bad and they are terrorists and something like that. So the Korean also, they have this kind of doubt in their mind. So they came to our Imam, and then Imam explained about the Islam and explain about the message of God to them, and then they realize and they understand. And Alhamdulillah, nowadays the number of Korean Muslims, they are increasing in this city especially. Make the wudu. So this kind of activity. Pun begitu, nilai persaudaraan yang dipamerkan oleh masyarakat Islam di Jonjo membuatkan kembar syahadah terkesan buat seketika, kerana mereka benar-benar menggunakan masjid yang diinfakkan oleh usahawan Mesir ini sebagai lambang kewujudan kelompok umat Islam di negara Korea Selatan. Di samping masing-masing bersatu untuk mengumpul kekuatan umat Islam yang minoriti dalam mengamal dan menyebarkan agama tauhid. If any Muslim make the wudu, so this kind of activity and this kind of things give us the reward of fasting for one day. Boleh dikatakan, Masjid Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah sunyi dengan kehadiran jemaah untuk melakukan rutin ibadat, terutama sekali pada hari Jumaat dan juga sepanjang bulan Ramadan. Pun begitu, Haqabdu tidak sentiasa berada di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai Mufti Korea Selatan, Haqabdu mempunyai jadual kerja yang amat padat. Selain menyelaras urusan pentadbiran yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam, Haqabdu juga mempunyai rutin mengajar di beberapa buah masjid di seluruh Korea Selatan. Semasa ketiadaan Haqabdu, tugas mengimamkan solat serta mengajar fardu ain dan qiraati akan diambil alih oleh beberapa orang pegawai masjid yang terlatih. Sampaikan daripadaku walaupun hanya satu ayat. Potongan hadis riwayat Ahmad adalah antara kata kunci yang membakar semangat Haqabdu membuat keputusan untuk berhijrah menegakkan agama Allah ke Korea Selatan. Berkat tawakal dan niat yang ikhlas, doa Haqabdu dimakbulkan. 60 buah buku agama dalam bahasa Inggeris dan 26 buah buku agama dalam bahasa Korea berjaya dihasilkan oleh Haqabdu sepanjang 34 tahun berkelana di bumi Korea Selatan. Beliau menurut saya adalah sosok yang sangat berjasa besar
untuk Korea ini, khususnya untuk mengislamkan orang Korea di sini, udah banyak sekali. Dan beliau dianggap istilahnya orang yang dituakan di Korea ini, dan biasanya beliau dipanggil mufti Korea beliau di sini. Dan beliau adalah menurut saya orang yang paling istilahnya berpikir secara moderat, bisa merangkul semuanya, tidak membeda-bedakan istilahnya sukunya atau membedakan akidah beliau merangkul semua. Beliau menyatukannya di satu masjid, Masjid Abu Bakar Jeonju sini, dan beliau suka diundang ke masjid-masjid di luar daerah di sini karena beliau dianggap orang yang sosok dituakan di sini. Mengisi sisa-sisa usia senja, Haqabdu atau Dr. Abdul Wahab Zahid Haq kini lebih banyak menghabiskan masa dengan menulis buku-buku agama, terutama sekali menyiapkan Al-Quran terjemahan dalam bahasa Korea. Harapan Haqabdu apabila siapnya Al-Quran terjemahan ini kelak akan memudahkan lagi usaha untuk melebarkan syiar Islam di negara Korea Selatan. Selain itu, Al-Quran terjemahan ini juga dapat membantu warga Korea beragama Islam atau yang baru berjinak-jinak dengan Islam untuk memahami dan mengenali agama Allah dengan lebih sempurna. Kerana sepanjang pengalaman Haqabdu menjalankan kerja-kerja dakwah di bumi bekas jajahan Jepun ini, beliau mendapati melalui sedikit informasi yang sahih mengenai Islam. Sedangkan masyarakat Korea hari ini mula sedar kepentingan agama untuk kelangsungan hidup mereka. Anyway, I came really by salary monthly very low. No problem, I no care money. I came to here, alhamdulillah, and because I have many job. I have university, I give to another, and like that I take 2 years. In 84, I came to Korea, 1984. And I started Dawah. I started Dawah in Korea with 2 Korean brothers. One brother, his name Sulaiman Lee, now in Seoul. He was Imam. Sulaiman Lee Hengne. Another brother, his name Qamaruddin Mun Sejo. He was working for Dawah in Seoul. I work with them. I speak Arabic and English little. Qamaruddin, he understand Arabic and he understand also English. He translate. I go with him to all Korea. You see, no half masjid. Only one masjid in Seoul. Now the masjid this in Seoul, it was 1976. Haqabdu tidak pernah meletakkan kejayaan mengislamkan warga Korea sebagai satu kemenangan. Sebaliknya, dikira sebagai amanah yang sangat berat. Kerana perjalanan hidup seorang mu'alaf di bumi minoriti Islam bukanlah satu perkara yang mudah, meskipun mereka menerima hidayah itu dengan lapang dada. Kerana jiwa-jiwa yang dahaga ini memerlukan bimbingan dan ilmu supaya mereka dapat mendakap kejap akidah Islam dan memahami watak umat Nabi Muhammad yang dituntut oleh syariat. Bagi Haqabdu, nilai lafaz syahadah bagi seorang Muslim umpama pokok kayu yang tumbuh di hati dan berbuah di lidah, bukannya pada nama semata-mata. My friend, who I eat with him,
who I drink with him. Allah, He created me, خلقني from earth, this earth. But inshallah by amal, good amal, we be like malaika inshallah. अच्छा عمل شون عمل شون action we be in Jannah. Bagi Haq Abdu, sudah tiba masanya pendakwah mengubah usaha dakwah secara maya. Kerana menerusi maya, perkongsian ilmu dapat disampaikan kepada semua golongan di mana sahaja mereka berada. Apatah lagi di negara Korea Selatan yang sangat terkenal dengan kemajuan teknologi komunikasi. Kita bukan terpisah, bersatu saling bermesra, walau berlainan bahasa dan bangsa.